अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी कुछ देर पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने मसाजिद के ताल्लुक से एक बड़ा फैसला सुनाया है। जी हां दोस्तों, आपको बताते चले कि जमीयत उलमाए हिंद की अर्जी पर मसाजिद के ताल्लुक से अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुना दिया है। आखिरकार वो फैसला क्या है, आइए हम खुद जमीयत उलमाए हिंद के सदर हज़रत मौलाना महमूद असद मदनी की इस रिपोर्ट से देखते हैं। दोस्तों, हज़रत मौलाना महमूद असद मदनी ने लिखा है कि जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी की अर्जी पर आज दोपहर सुप्रीम कोर्ट में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से मुताल्लिक मामले की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उबूरी हुक्म जारी करते हुए कहा है, अगली समाअत तक किसी भी मस्जिद के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं दर्ज किया जाएगा। जो मुकदमात अदालत में जारी है उन पर भी अदालत किसी सर्वे का हुक्म जारी नहीं करेगी, नीज कोई असर डालने वाला फैसला भी नहीं करेगी। चीफ जस्टिस सीजीआई ने कहा है कि हम इस एक्ट की कानूनी हैसियत और उसके दायरे कार का जायजा ले रहे हैं। जब हम इसका जायजा ले रहे हैं तो क्या दीगर अदालतों के लिए अहकामात जारी करना मुनासिब होगा, इसीलिए कोई भी मौसर हुक्म जिसमें सर्वे भी शामिल है जारी नहीं किया जाएगा। अब आइए दोस्तों, एक और वायरल वीडियोस के सिलसिले में बात कर लेते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को गौर से देखिए। यह वो वीडियो है कि जिस वीडियो में हिंदू सभा के लोगों ने खुले मंच पर खड़े होकर यह बात कही है कि जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, इसी तरह भारत के अंदर भी मुसलमानों पर जुल्म किया जाना चाहिए। उसी वक्त बांग्लादेश के लोग हिंदुओं पर जुल्म करने से बाज आ सकते हैं। वही इलाज कीजिए, उसी भाषा में जवाब जब तक नहीं देना चाहोगे। दोस्तों, इस पूरे मामले को समझने के लिए आइए हम समीउल्लाह खान के इस आर्टिकल को देखते हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं का इंतकाम भारत में मौजूदा मुसलमानों से लिया जाए। हिंदू सभा ये वीडियो जयपुर का है, जिसमें हिंदू लीडर एक खुली सड़क पर हिंदू भीड़ को खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद और टॉर्चर के लिए उकसा रहा है। यहाँ पर हिंदुओं को तरगीब दी जा रही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के बजाय एक ही रास्ता है कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म और सितम करो। ये हिंदू लीडर खुलेआम 2002 वाले गुजरात फसादात की तरगीब दिला रहा है। ये जहरीले भड़काऊ तकरीर हिंदुओं में वायरल भी हो चुकी है, जिसमें मुसलमानों के खिलाफ सराहतन से हथियार उठाने की अपील की गई है। बांग्लादेश के हिंदुओं की मजलूमियत के नाम पर हिंदी मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत संघ परिवार फैला रहा है, वो अब तक इंतहाई खतरनाक सतह पर है। खुद आरएसएस भी खुलेआम इस नफरत का भड़काने में शामिल है। आरएसएस के लीडर अंबेडकर ने भी बयान जारी किया है कि अगर बांग्लादेश हुकूमत वहां के हिंदुओं को हुकूक नहीं देती और बातचीत से मसला हल नहीं करती तो फिर बातचीत से आगे बढ़कर कदम उठाना चाहिए। पूरा संघ परिवार इस मामले को भारत के हर गैर मुस्लिम घर में पहुंचा रहा है। अगर अभी इसको रोकने की कोशिश नहीं की गई तो मुल्क में जा बजा बांग्लादेश हिंदुओं के इंतकाम के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा सकता है। इस मामले का हल ये नहीं कि भारत के कुछ मिल्ली तंजीमों के कायदीन बांग्लादेश के सरकार के खिलाफ बयानबाजी करे। इस तरह के इक़दामात को खुद हिंदू समाज अब इस नज़र से देखता है कि मुसलमान हिंदुओं को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले ज़रूरत तो यह है कि अगर वाकई बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कोई नाइंसाफ़ी हो रही है तो वो नहीं होनी चाहिए। अगर वाकई वहाँ हिंदुओं पर ज़्यादती हो रही है, ये बात सबूतों के साथ साबित हो जाए, तो हमें इस सूरत हाल के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि हम मुसलमान और यह हमारी ईमानी जिम्मेदारी और कुरानी व नबवी तालीम है कि हम हर मजलूम के साथ खड़े हों। बांग्लादेश के मुस्लिम लीडरों को वहाँ की अक़लियती हिफाजत के हुकूक के सिलसिले में इस्लामी अहकामात याद दिलाए जाएं। अगर ऐसा कुछ नहीं और ये सब बस प्रोपेगंडा है तो बांग्लादेशी सरकार नौ मुंतखब रियासती ओहदेदारान वहाँ के हिंदू अवाम
اور ہندو رہنماؤں کے سامنے لا کر اس پروپیگنڈے کا جواب دیں اور معمولی یا رسمی سطح پر نہیں، مستقل اس پروپیگنڈے کا پردہ فاش کریں، کیونکہ بھارت میں یہ پروپیگنڈا گھر گھر میں ایک مشن کے طور پر پھیلایا جا رہا ہے۔ بنگلہ دیش میں مسلمان ہندوؤں کو مار رہے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، لہٰذا اب ہمیں ہندوستان میں موجود مسلمانوں سے اس کا انتقام لینا ضروری ہے، تبھی بنگلہ دیش میں موجود ہندو محفوظ رہیں گے۔ ہندوتوادی عناصر کی طرف سے یہ مہم اتنی شدت سے چلائی جا رہی ہے کہ ہر دوسرے دن یہ پروپیگنڈا مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں مسلمان پہلے سے ایک ہندوتوادی وارداتوں کا شکار ہے، وہ ریاستی سطح پر نفرت اور تعصب کی مار جھیل رہا ہے، جس کی وجہ سے سڑکوں پر اس کو بآسانی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب اگر اس میں بنگلہ دیش کے ہندوؤں کا یہ انتقامی فیکٹ بھی شامل ہو گیا تو مسلمانوں کے خلاف نفرت و تشدد کی آگ عام ہندوؤں کو مزید بھڑکا دے گی، بلکہ بھڑکانا شروع کر چکی ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس نفسیاتی پروپیگنڈے کا اثر کمزور کیا جائے اور جو سچائی ہے اسے عام کیا جائے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ بھارت میں اب قانون اور کانسٹیٹیوشن میں محض دکھاوے کے طور پر بھی کام نہیں کر رہے ہیں۔ اتنے کھلے عام یہ ہندو لیڈر ہندوؤں کو مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی ترغیب دے رہا ہے، 2002 کی طرح مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی بات کر رہا ہے، لیکن نہ تو اس کی گرفتاری ہو رہی ہے اور نہ ہی اس کے خلاف کوئی UAPA لگایا جا رہا ہے۔ سڑکوں پر مسلمانوں کو مارنے اور ان کے خلاف دھرم بدھ چھیڑنے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ ہندو نوجوان ان چیزوں کو دیکھ کر مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہوتے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف مسلم سماج کے بچے بچیاں ان مسلسل ظالمانہ کارروائی کی بنا پر یا تو بدترین منفی ذہنیت کے شکار ہو رہے ہیں یا تو شدید رد عمل کی نفسیات میں مبتلا ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ بے قابو اور بے لگام مسلم مخالف ہندوتوادی کارروائی سماج میں اس طرح عام کی جا چکی ہے، گویا کہ یہ جرم تو درکنار بلکہ قابل ثواب ہے۔ ایک دہائی سے زیادہ ان نفرتوں اور حیوانی زیادتیوں کو جھیلتے سہتے بھارت کا مسلمان اب ناقابل قبول ذہنی کیفیات سے دوچار ہے۔ اس بات کو مسلم قیادت، سمجھدار، انصاف پسند ہندو سمیت حکمران طبقے کے ذمہ دار کو جلد از جلد سمجھ لینا چاہیے۔ آپ کسی بھی کمیونٹی کو آج کی دنیا میں غلام یا قابل نفرت بتلا کر ان پر حکومت نہیں کر سکتے۔ آج کی دنیا میں تو یہ بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ سمیع اللہ خان۔ تو دوستو، آپ سب نے اس ویڈیو کے اندر دیکھا کہ کس طرح سمیع اللہ خان نے ایک ایسے لوگوں کا پردہ فاش کیا ہے کہ جو ہمارے ہندوستان کا ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں۔ دوستو، وہ لوگ کھلے عام یہ بیان دے رہے ہیں کہ جس طرح بنگلہ دیش میں ہندوؤں پر ظلم کیا جا رہا ہے، اسی طرح بھارت کے مسلمانوں پر ظلم کیا جانا چاہیے۔ تو بہرحال دوستو، آپ سب لوگ اس ویڈیو کے تعلق سے اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ لوگ بھی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔